যতননো খুলুমখা মিয়াফ্রাও যেভাবে কাঠালিয়া মির্জা রাজাপুর এলাকানি বুমুঙ্গই জেনারেল এলাকানি বরগ্ন সহ তুবুই কুবনে দফনে বরগ্ন তুবুই চেয়ার বারা যেসেক নাখা আমসেক সুপুঙै মাইয়াকে उंग्लगो চেয়ার তনিবই গালি গালাস খাইকা হুমকি দমকি রেখা গरै बिग्रा तिब्रा सारनो tlangै थाङै मानैरनाय हिनि प्रलोभन फुनुगै जनसभानि बुमुंगैनाय मानै बितरनि खलायगा जनसभा आंगा मानै बितरन खाय सयसे जनसभा खायदे কিন্তু অর্থ মাनै বিতরণ नि প্রলোভন হুমকি দমকি রইনাই খাইকা তারপরেও বেশি থেকে বেশি ইনকে 12 থেকে 1500 ত্রিপুরা জোরনা ত্লাংমা খানা মালাইরনাই হিনাই ইনকে প্রলোভন ফুরঙ্গন পরে কিন্তু আর যে বক্তব্য না রেখা আবক খুবই চিন্তার বিষয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সনের বক্তব্য তাই বিশেষ করে এক্স এমপি বরমগানা রেবতী ত্রিপুরা মহোদয়নি বক্তব্য খুবই লাচিমা সিংসা ওয়ানামা সিংসা চিনি রেবতী বাবু বজে বক্তব্য রেখা বিনি বিরুদ্ধে আं বাধ্যং সোনাই কেস খেলেনি কারণ রাজনৈতিক ভাষা তাই রাজনীতিক কক সানার কোনো কাইসা সোর্স তাই তথ্য সারা বরক সাকাগে গথগে বতাম সাকার আं নাকি দিল্লি হিমিতলাঙ্গি নাই আবনে পরে ফাইনে গাড়ি পাইফিকা नों कोर्ट प्रमाण मा खेने जे बो जागा आं दिल्ली हिमी फाइमाने परे बो जागा बो सुरुमथनि आं गारि पाइखा साबने बुंमै पाइखा ना बो जागा पाइखाबो नों प्रमाण मा खेने कोर्ट आंनि बुंमै केस फाइल खेने नों मिथ्या अभियोगनि बुंमै काइसे जनसभा रमान बागै मानहानि मामलानि बुंमै मा खाइसिनाय दालार सानन काइसे लिमिटेशन दंबो बाय द्वितीयत नों सावो रां सावो हाय चावो इराय हिनि सावो बाय अवनी सरकारी सम्पत्ति बै हामजागे आंके मनो जबरदस्ती साया बै हामजागे चुबासु खाइका और चुबासु खाइने न जदि हिसाब फुनुंगनानि आंके तो आं कोर्ट फुनुंगनाय आं आईटी रिटार्न इनकाम टैक्स फुनुंगनाय और तै कैसा कक नरक बेलायनो हिसाब हिसाबिनि साका आरो बाय त्रिपुरा राज्य 33,000 कोटी त्रिपुरा राज्यनि बाजेट हाजार हाजार कोटी बाजेट एडिसिओ साका 6,000 कोटी ऊपर रां रहर काहिनी नाय अथच नरक बो जागा 6,000 कोटी रहर काबन हिसाब से नरक फुनुग्रा गया हैं बरम गनां रंजित देबरमा बार बार विधानसभा साका नरक हिसाब फुनुग्रा गया रां साकेरि चा फुनुग दिता हिसाब फुनुग्रा गया नरक बाटपाट बने परे गवर्नर थांका बरम गनां एमएलए रंजित देबरमा आरो नरक हिसाब फुनुग्रा गया दम तमके फेरि डेविड मुरा सिंहा बुइचोबा माने हिसाब नां इनकाम टैक्स नि बुसकांग रिपोर्ट फुनुंगनाय नरक जत बीजेपी नेता एमएलए एमडीसी नरक तिब्रासा एमएलए एमडीसी तमायरनो फाइग्रा दे तिब्रासा एमएलए एमडीसी नरक 4-5 जन फाइदे जत फेना नाया 4-5 जन जेकुनो 4-5 जन तिब्रासा एमएलए एमडीसी फाइदे नरक हिसाब न फाइदे नरक बो इनकाम टैक्स रिटर्न हिसाब न फाइदे आं फुनुंगनाय दम तमके फाइदेसि डेविड मुरा सिंह हिसाब फुनुंगनाय रेडी दं किन्तु नरक आनि लगे नरक मा फुनुंगनाय नरकान लगमा फुननाय जे एमडीसी अशिक्षित बरकनि लगे नरक थांका जातिनो फालै जाना बागै बनन हिसाब फुनुग्रा दिन साग्रा दि ग्रामीण बैंक राधानगरनि अपोजिट साइड 14 लक्ष टाका बायके फिक्स डिपॉजिट रेखा बरनि रां बिनि सोर्स तामो व्यवसा तामो आबनि हिसाब फायदे इनकाम टैक्स रलायनाय हिंदि आं बरनाय गगसे नरक के गसेक लाख नरक के फैरक लाख साबो बर जागा जागा पाइका अ तै कैसा कक साव दिल्ली थाङै फाइनाय के आं राबार बागान पाइका अ राबार बागान पाइका दिल्ली थाङै फाइ माने बो जागा आं राबार बागान पाइका बो नरक कोर्ट प्रमाण मा खाइनाय जनगण बसकां मीडिया बसकां प्रमाण मा खाइनाय मा फुनुंगनाय मीडिया सह मा फुनुंगनाय नरक बो जागा आं पाइका दिल्ली थाङै पाइ गारि बाय राबार बागान बो जागा पाइका रेबती बाबू नों किन्तु प्रमाण मा फुंनाय हाय नन फियोगिरि
প্রমাণ ফুনুং আমি একে দিন কক না ফিরো কিনা দে নাগার সান্দে হ্যাঁ এখানে প্রমাণ মা ফুনুংনাই आं रेडी दंगो तबे खे नरक तो आंबो जागा पाइका प्रमाण मा फुनुंनाय न आं तो इनकाम टैक्स थांनाय न किन्तु नरनि जत एमएलएम डिसि तंनाय रबो नरकबो इनकाम टैक्स नरनि बैंक एकाउंट जत मा फुनुंनाय नरनि हिसाब मारनाय आं रेडी हेसि ताई कैसा मानिक साहा माननीय मुख्यमंत्री আপনি তিপ্রাসা এলাকায় গেলেন ও জায়গায় এই জায়গাতে এডিসি কে আপনারা টাকা ৬,০০০ কোটি দিয়েছে বললেন কিন্তু আপনি হিসাব দেখাতে ভয় পান হিসাব দেখাতে পারলেন না কোথায় টাকা দিলেন আবুল তাবুল এইসব কথা এরপরে বারবার বিধানসভায় মাননীয় রঞ্জিত দেববর্মা এমএলএ বিধায়ক হিসাব চাইলেন হিসাব দিতে পারলেন না গভর্নরে গেল হিসাব দিতে পারলেন না আর যে লজ্জা লাগা দরকার লজ্জা থাকা দরকার আপনাদের আপনারা এডিসিতে তো কিছুই দেননি হিসাবও দিতে পারেননি মিথ্যা কথা বললেন জায়গায় জায়গায় গিয়ে আপনারা কি বললেন এডিসি কিছুই দেয়নি আহারে কালকে যে ১,০০০-১,২০০ লোক আপনারা আনালেন ওনাদেরকে যে প্রলোভন দিলেন এটাও তো এডিসির টাকা ভাই তাই কেসা কব দালারতাম সাকা বরফ নিজে নে পকেট নি রান ভাই আরে বাপরে বাপ পদ্মবাবু খরচে এমডিসি বিনি বার্তা ৪০,০০০ ইদানিং ১ লাখ ইনখা ২-৩ মাস ২০-৩০ লক্ষ টাকা নে মানাই পাই নে বিনে বাগৈ মানখা তামো বড় জায়গায় ইনকাম খাইনে মানাই বাখা কিন্তু প্রমাণ খাইদে বজে নিজে নি রাংবাই বাখা মনে এমডিসি ফান ৫০ লক্ষ টাকা মানো এডিসি নি ফান আব ও এডিসি নি ফান বাইছে বাবা রিগনাই কাংসা ১০০ টাকা দাম রিগনাই কাংসা ন বসু বুঝানিকে হিসাব খাইনি আবার তো জুনালত থাঙ্গাকে হিসাব মাননাই আম তো খাইছি বাবা আম মানাই পাই বাগলে লজ্জা থাকা দরকার এডিসির টাকা দিয়ে প্রস্তাব বিতরণ করছেন এমডিসি ফান্ড দিয়ে ওখানে বলছেন এডিসি কিচ্ছুই দেয়নি আপনারা এডিসিকে গালি দেওয়ার জন্য এডিসিকে টাকা পাঠায়নি অথচ এডিসির যে ফান্ড এটা দিয়েই তো আপনারা এই পাসরা কিনে পাসরা বিতরণ করে আপনারা লোক জমায়েত করে এডিসির বিরুদ্ধে কথা বললেন তিপ্রাসার বিরুদ্ধে কথা বললেন আর কত বড় সাহস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনার তিপ্রাসা গ্রামে গিয়ে তিপ্রাসাদেরকে একঠা করে তিপ্রাসাদের সামনে বললেন যে তিপ্রাসা একট হবে না ধমকি দিয়ে আসলেন তিপ্রাসার একট হবে না তিপ্রাসার উন্নয়ন করা হবে না আপনি ইনডাইরেক্টলি বললেন আপনি কি বললেন ওখানে গিয়ে যে কোনো কতই যতই হোক রোমান স্ক্রিপ্টে ইংলিশে তিপ্রাসাদের অধিকার দেওয়া হবে না আপনার নীতি তিপ্রাসা বিরোধী যেটা ছিল সেটাই থাকবে এটা আপনি ডাইরেক্ট বললেন তিপ্রাসার সামনে তিপ্রাসার ওয়ান সুদি নরক কম্বল কাইসানি বাঙাই রিগনাই কাইসানি বাঙাই আরো থাঙ্কা নিন বুসানো নিন তিপ্রাসানি দাবিনো রিয়া হিনি বহার দম কিরো মানিক সাহা নিন তিপ্রাসানি ননো আসুগরি নাই নিন বুস কামো সাও তিপ্রাসার ন তিপ্রাসানি মানথাই রিয়া হিনি সাও তিপ্রাসা গড রিয়া হিনি ননো আসুগরি আরো সাও রিগনাই কাংসা রুইনাই ননো আসুগরি ননো তামিনি সা নিন বুসাবতই রং ইংলিশ বাই পর রিয়া হিনি ননো আসুগরি সাও মানিক সাহা মুখ্যমন্ত্রী সাও তিপ্রাসার বিরুদ্ধে ননো বুসকাং আসুগরি নাই লাচি দি এই হলো ওদের অবস্থা তবে আমি রেবতী বাবুর বিরুদ্ধে কেস ফাইল করতে হবে ওনাকে প্রমাণ করতে হবে আমি দিল্লি থেকে আসার পর কোথায় আমি গাড়ি কিনলাম কোথায় আমি রাবার বাগান কিনলাম সেটা ওনাকে প্রমাণ করতে হবে দেখাতে হবে নয়তোবা এই মানহানি মামলায় ওনাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং এর মাপ ক্ষমা চাইতে হবে আমি কয়েকদিনের মধ্যে ওনার বিরুদ্ধে কেস ফাইল করছি উনি যেহেতু আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করেছেন ওটার ভিডিও ফুটেজও আছে এবং এরই সাথে সাথে এই আমি ওনারা হিসাব চাইলে আমি হিসাব দিতে পারি সব কিছুর হিসাব দিতে পারি কিন্তু আপনারা যে ৩৩,০০০ কোটি টাকার হিসাব দিতে লাগবে এডিসিতে কত টাকা পাঠিয়েছে এটা হিসাব দিতে লাগবে আর আপনারা যত এমডিসি সবাই আমার সাথে গিয়ে আপনারা যে এমডিসি আছে মন্ত্রী বিকাশ বাবু আপনি পদ্মলোচন বাবু কোনান থেকে টাকা পেয়ে আপনারা ফিক্সড ডিপোজিট ১৪ লাখ ২০ লাখ করে দিয়েছেন আগরতলায় জায়গা কিনেছেন এটারও ইনকাম ট্যাক্স ফাইল আপনারা হিসাব দিতে হবে আমার সঙ্গে আমি রাজি আছি আপনারা আসলে আপনারা হিসাব দিতে পারলে আমি রাজি আছি আসুন চ্যালেঞ্জ তিপ্রাসা ১৬ লক্ষ তিপ্রাসার সামনে বলছে ৪০ লক্ষ রাজ্যবাসীর সামনে বলছে বিজেপিরা ওনাদের হিসাব দেখাক আমি হিসাব দেখাতে রাজি আছি
ওনারা হিসাব দেখা, বাসন দিলেও হবে না, প্র্যাকটিক্যাল আসতে হবে। আর আপনি যে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা করে অভিযোগ করেছেন, আমি এটার বিরুদ্ধে মামলা করছি। ধন্যবাদ। এই যে চোর, মিথ্যাবাদী, জাতি বিদ্বেষী, জাতি বিরোধীদের থেকে সাবধান থাকবে রাজ্যের জনগণ। ওনাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। ওনাদের 1-2 টাকার প্রলোভনে ফাঁদে পা দিয়ে আপনারা আপনাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়ার সেই কাজটা করবেন না। সেটাই আমার মা বোনেদের কাছে আবেদন। আপনার একটা রিগ নাই, ছোট্ট প্রলোভন আপনার আগামী দিনে কালো দিন ঘনিয়ে আসতে পারে। যেমন বিহারে 10,000 টাকার বিজেপির প্রলোভনে 10,000 টাকার বিজেপির প্রলোভনে বিজেপিতে ভোট দিলেন, কিন্তু ভোটের পরের দিন ওই টাকা সুদে আসলে ব্যাক করতে হলো। ব্যাক যারা করলো না তাদের বাড়িঘর ভাঙা হলো। সুতরাং সাবধান থাকবেন। সাধুর বেশে কিন্তু রাবণও আসতে পারে, আর সাধুর বেশে এটা রাবণই। হামবাই, ধন্যবাদ। Hasteni joto lukurogno wilau khulumaya pharu sini titi edisi no prai 4 bosorong wi lukurog Maharaja ni tuijul mongbai je chung titi edisi chalok tongman no loge roi tongbai mani bagai joto no kha kaham tei khulumaya pharu blaikhe hambai chung last foreign half year ro chung sini titi edisi chini limited fund ni bisingo phano chung lukurok ni bagai je samung kaham tangnani nei jatiok mani bisingo lukurok nognai ja omhai chung samung tangui maman no nirokno saikana rawano chini industries department chini jubogrok ni income generate khainani bagai chung borokno 600 e-auto chung borokno distribution khaika যে টিপ্রাসা বেকার তংনাই যদি অটো চালাওই ইনকাম খাইনাই হनै ওয়ানসংনাই দङ বরনো जों অনলাइन রেজিস্ট্রেশন খাইরগৈ গ্রামীণ ব্যাংক বাই টাই আপ খাইयै ই অটো जों ডিস্ট্রিবিউশন রওই রখা বসকাङो বসিনি টিপ্রাহাম স্কিম বাহাই চালক খাইजोंनाय টিপ্রাহাম স্কিম नि बिसिंतैनो बरनो ल रेट अफ इंटरेस्ट बाय जेता फातारो नंगना हांके 14%, 12% omahike rate of interest maro hebasini oro titi edisio chung grantor bunangya low rate of interest by chung borono rokha only 6% bahike backend subsidy bu chung borono 75,000 ojak boroni bang insurance bu facility tong jeta je auto beneficiary thei thangkha hinke boni family o jati o recovery khainani bagai problem ngya na tei bono wasoi no जों बरनो इंश्योरेंस बो क्रेडिट इंश्योरेंस खाइरजा जे बेनिफिशियरी थै थांखा हंके कोनो कारणे एक्सीडेंट होई थै थांखा हंके बो ऑटोमेटिकली रिकवर होई थानाय अमाहायके जों खायका ने बनि साराबो जों खतों सिनि ट्रेडिशनल ड्रेसेस no जों प्रमोट खाइनायनि बाङै जों जतन साइमानो सिनि तिप्रासा sini tiprajo ek সময় আগতলা থাঙ্গৈ রিগনাই কাঙ্গৈ গুরি খাঙ্গে সাকসানো ব্লাই লাচি যাগ হেবা মহারাজ ফাইমানি ইয়াগুলো जों sini tiprasani traditional dress no जों जेबाबे प्रमोट खाइनायनि बागै जातियावखा अमताबो सुदु sini tiprasani बिसिङो सिमिया दुनि कोबनि दफानि ब्रेदावबो sini रिगनाय no रिसानो कानै मोसांजागै मातंजागबायथा अमो महाराज ni wan songoi bane possible ngo hinge जों joto edibilation no equal portion khai jene regnai snana ni bagoi khotong bakha ulobo continue tongnai bai kene jene health sector jene limited fund joto no saimon no hiaba जों hospital जों tabok tang tongo tabok ni modernized hospital almost painani phaiching thang tongo 150 bedded hospital completing thanai sakham chini bagoi bilaikhe chini tiprahai hasteo ব্যবস্থা kaham khainini nango bono
saktharaino bono nahoroino sakhamno जों नजर रखा हाइके हस्पिटाल जों कायसा गाहाम सोनानानि जोंनि इमां बुबाग्रानि इमां अमा फुलफिल नाय दङ बाहायखेनो जों मोबाइल मेडिकेल यूनिट जेता कामी आमसाइनि लुकुराव हेल्थ केयर नि बेपाराव मुं सा साइमेया बरनो जों हेल्थ केयर फेसिलिटी ते अवेयरनेस रनानि बागै मोबाइल मेडिकेल यूनिट जों 6टा चालक खायो हास्तेनि थुं आमसाइयाव बरनो मेडिकेल टेस्ट चेकअप खायरवै अलमोस्ट माने 6000 नि एबाब लुकुरावनो जों मेडिकेल फ्री चेकअप खायखा बाहायखेनो ऑपरेशन बेहायनो लास्ट 2 year of फ्री ऑपरेशन जों अरनियो जोंनि खेरांबा हॉस्पिटल खायरवै कम से कम 2000 नि एबाब जों ऑपरेशन पायरखा निनि गल ब्लाडर स्टोन हंदी निनि तामसने ट्यूमर हंदी बाहायरो ब्लाइक किरमा संसा रोगिराव ऑपरेशन खायजागै सक्सेस ओङै थांबायखा बाहायखेनो जों तामसने चिकन माने जोंनि बिख्रा फेमिली दंनाय बाहायरनो मासिं जरावो रिकुटुं ब्लैंकेट जों बरनो ब्लैंकेट बो जों डिस्ट्रीब्यूशन खायखा जे अमा हायखेनो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अमा हायखे जतनो जानजा डिपार्टमेंट नि जों या प्रेसेवै खायमानि हायखे एजुकेशन डिपार्टमेंट अबो जों बीएड ट्रेनिंग रनानि बागै बसबनो जों 25 जना जों बीएड ट्रेनिंग नि स्पॉन्सरशिप बो रवै दं बरनो पाबसकांबो रजावै दंनाय रजावैनो थांनाय अमा हायखे स्कीम सनाजाक जाते जोंनि तिप्रासा जे तामसने बीएड परेनानि स्कोप माया डोनेशन रय माया रांकलया अमा हाय दंनाय र बरनि जे माने लो इनकम ग्रुप रनो जों सिलेक्शन खायबे बरनो जोंनि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि होयते एक फाइ हायते अनेनो जागाव जों स्पॉन्सर रवै बरनो परे रय दंमनि बबो जोंनि र अमया प्रिसेजा ठीक बाहायखेनो हमपो स्कूल जों जतनो साइमाने आसो आइगिनि सालो हमपो स्कूल आसो डिमांड करे त्याबा जों तिप्रामथा महाराज नेतृत्व फाइमानि यागलो हमपो स्कूल ब्लाई डिमांड बारै थांखा हॉस्टेल नि इंटेक कैपेसिटी अनेक गोबां बारै रय मा थांखा आइगि जेता गर्ल्स 200 बॉयज 200 के तंगमनि जों फाइमानि यागलोनो बरनो इंटेक कैपेसिटी बारै हॉस्टेलावबो जों 750 जना इंटेक कैपेसिटी बारे रवै बरनो फेसिलिटी रवै तंखा के जोंनि बिख्राराव ठीक आसे पाहाड़नि बरराव जत लेखा फरायनायनि बागै आसो सेबमायाफोनो जों हमपैहाय हॉस्टेल जों क्रिएट खायै सुजुग रनानि जातियखा ठीक बाहायके जोंनि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नि होयते जों जोंनि नीति आयोगनि फान्ड जों फाइफ्राव बेसेबां या 10 करोड़ तंगमानि बबाय जों मनोबो साबजोनाल 10टा साबजोनाल ऑफिस जों कंस्ट्रक्शन खायखा ऑलमोस्ट 10टा कंस्ट्रक्शन खायमानि 7टा ऑलमोस्ट जों इनॉग्रेशन खायपेखा बाद बाकी ताबावबो इनॉग्रेशन खायमानि रेडी दं कय दिनो जों मनो इनॉग्रेशन खायनाय स्पोर्ट नि जागाव जों लास्ट 2 इयर जों टीटीएडीसी सुपर लीग खायखा सुपर लीग खायचिनि ट्राइरनो स्पेशली यंग जेनारेशन जरा फुटबल बाय थांनाय रनो बरनो प्रमोट खायनायनि बागै जे जों जातियक माने अम सक्सेस होनखा त्रिपुरा हास्तेव अम हायके पहिला जोंनि टीटीएडीसी नो इवेंट कटर खायै जों टीटीएडीसी सुपर लीग खायलाय माखा बनिया गलो जों टीटीएडीसी नि आईसीए डिपार्टमेंट बाय जों त्रिपुरा आइडल खायलायै जरा रचानाय मोसानाय बरनो प्रमोट खायनायनि बागै त्रिपुरा आइडल जों संसालायखा त्रिपुरा आइडल नि बिसिङाव जोंनि रचानाय रं हासुगो तंनाय कनामा तंनाय पर्यन्त जरा सिजाया जे जोंनि ट्राइ टेलेंट तंनाय रनो बरनो नायतोयै तबनाय हनै छाकथारै जों त्रिपुरा आइडल खायमानि बरनो जों लास्ट 2 इयर नखा बर जे फर्स्ट सेकेंड थर्ड माइ थानाय र ताबो बरनि कैरियर सनावनि अपॉर्चुनिटी मानै दङ जागा जागाव प्रोग्राम के बर इनवाइट खायजागै रचावै पब्लिक नि बसकांगो खनारावै बरनि कैरियर न असनानानि बावै कैरियर आगोवै दङ अमसों नखा
nge sung bahai kene culture ti prasane rich culture no sung promote khaine ni bagai London High Hasteo global stage o sung represent khaire makha jeta Maharaja ni saktharmung Maharaja ni chatyomung boni wansomung je haste ni lukurok wansoi maya je salsa London High jaga o chini ti prasarok performance khaiwe chini culture no phonoi manai hne sung jotun saimana chini ti prasani rule khaijak krini bagai taxation ongthung nini jekono administrative function khaine ongthung onek problem chini ti edc sung phaimani sakang nokjagoi tongo jeta sung bono bill of gusnangkha chini land use bill sung sanawi pass khaikha nini taxation ni bill sung sanawi pass khai rohka chini teibo edc village committee ni sung amendment pass khai rohka jeta edc village election ung khaike vote ung chini edc am sayo কিন্তু কাউন্টিং হল unggo nini edc বাইরে non edc area o ge onek somoy chini tiprasani dominate area angya hingke aro jaga o dispute unggo nini kok banglayo hani bangi chung tite edc 1 sokha jehetu edc village committee mane chini tiprasani bangi singke tiprasani bisingo no amsai bisingo no lekhawani bungthung hai hene chung tiprasa amsayo board lekhana ni counting hall khaine ni bahai rok ma khaine hne bahai bilog bo sung sanawi pass khaika thei bahai kene chini ICA department tei tourism department ni sung miliwei chini cultural chini historical monument of sung kabangma identity life protection khaine nanghi wan sowino sung jaga jaga o chini Maharaja B Vikram nini tamasne SD Burman bahai stage rok sung sanawi chini khumlong park ro tabak sanada tongo oro lama ro bo chini khumlong lama bo tongo nini Maharani Kanchan Prabha Devi nini tamasne B Chandra Monuo Maharaja B Chandra Maniko amhai rok sung stage utawe chini history no sung revive khaine ni bagoi chesta khai tongo chini tourism sung black chini hasteo develop khaine nango recently sung water fountain chung inaugurate khaika Maharaj ni yakte north east ni jot ni chai mane naithopok tei kusupok chini water fountain Maharaja ni saktharmung mumbai ni chung NHO recently tabak chung titi edc ni bobon chung Shillongo khaini hne long time chini project pending tongmani recently tabak sanction kha asa khaibe chung Shillongo jaga ro clearance chung thangkha hingke Phanto sanction pajak almost 5 crore ni sung titi edc bobon nokbo samang tangmanai chung 5 crore ni simi bono project proposal lohmani oma haike chung chini tiprasa no jate phatar haste obo porena ni medical treatment ni bagoi thangoi subida manai jat oma haya appreciate oi bai kene chini industries department bai sung Tata Stripe bai Tata Group ni hotel management chung sanawai tongo tabo oro jaga chini khomlong tamo sinai narwai tong thai jeta tongmani aro jaga hotel management ni training center kholokna ni bagoi tabak samang starting tongo